إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني، جاء في حديث يرويه النواس رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاء في حديث آخر يرويه واصبة بن معبد الأسدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. في هذين الحديثين نتعلم عدة دروس. الدرس الأول، وفي الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن البر حسن الخلق، يعني يساوي بين البر وبين حسن الخلق. والمصيبة العظمى في أمتنا اليوم أن البر أو حسن الخلق ذهب بعيدا عن قلوب ونفوس المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني حتى ينتزع ويذهب الشح من القلوب. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالبحث عن البر، عن التقوى، ولا يكون الوصول للتقوى أو للبر إلا بحسن الخلق. ولكن هيهات هيهات من حسن الخلق. فالمسلمون اليوم يشار إليهم بالأصابع، أو بالأحرى الذين ينتسبون إلى الإسلام أو إلى الثقافة العربية الإسلامية، يشار إليهم بالأصابع لسوء أخلاقهم، فلا ينفك عنهم الغش والكذب والفحش والمنكر. وهذا ينافي أصول الدين، لأن أصل الدين الإسلامي هو حسن الخلق. طبعا العبادات من الصلوات والزكوات هذه فرائض وأركان فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جئت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الهدف الرئيسي من الدين الإسلامي هو الوصول إلى مكارم الأخلاق. فإذا لم نفهم هذا فلن نصل إلى البر ولا إلى التقوى. ولو كان الإنسان يصلي ويتردد إلى المساجد وفي الظاهر يعمل أعمال صالحة في الظاهر، ولكنها في الباطن فاسدة، لأن الصلاة من المفروض أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ولم تصل بصاحبها إلى
مكارم الأخلاق، فهذه العبادة وهذه الصلاة التي في الأصل تنهى عن الفحشاء والمنكر فيها مشكل، فيها مشكل، إما من سوء الأداء، وإما من عدم وجود الإخلاص، أو من عدم وجود الخشوع، ومن عدم تدبر الآيات، وما الذي يقوله المسلم في صلاته، وما مغزى الصلاة، ولا يحضر نفسه لها، ولا يتعلم أركانها، ولا يتعلم صفاتها، ولا يتعلم مغزاها ولا أهداف الصلاة. فطبعا هذه الصلاة لن تنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأنها فارغة. في الظاهر يصلي فقد أدى الواجب بالركوع والسجود، ولكن هذه الصلاة لم تؤدي به إلى حسن الأخلاق وإلى مكارم الأخلاق، فهذه العبادة ناقصة، لا بد أنها تكون ناقصة. هذا الدرس الأول من هذا الحديث ومن هذين الحديثين. والدرس الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وخاصة في الحديث الثاني يسأل عن البر، قال: استفتي قلبك. ومن الذي يستفتي قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صحابي، قال له: استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وفي الحديث الأول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع صحابي، مع مؤمن مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، يتعلم دينه، يعرف حدود الدين، يعرف حدود ما حرم الله سبحانه وتعالى، يعلم أصول الدين، يبحث عن دينه، يتعلم دينه ويسأل أهل الذكر. فهذا الإنسان التقي الخاشع الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا الصحابي، إذا لم يجد من يفتيه، إذا لم يجد من يعلمه الحكم لأنه لا يدري الحكم، فيستفتي قلبه، وما حاك في نفسه يعلم أنه إثم أو يتجنبه. إذا لم يعلم أن حكم ذلك الفعل فيتجنبه استبراء لدينه، يتجنبه احتياطا لدينه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، يعني هذا المؤمن المسلم الذي يبحث عن دينه، الذي يستفصل عن دينه. لا نتكلم عن الفاجر والفاسق، لأن الفاجر والفاسق إذا فعل الإثم والمنكر والفحشاء يفتخر به ولا يتردد في صدره، بل يحب أن يطلع عليه الناس. الخطاب ليس موجه لهذا الصنف من الناس. هذا الصنف من الناس لابد لهم من هداية، لابد لهم من توبة، لابد لهم من الرجوع إلى الدين حتى يفهموا الفرق بين المنكر والمعروف، لأن هؤلاء لا يفهمون ولا يفرقون بين المنكر والمعروف. فالمنكر عندهم معروف والمعروف منكر، فليست لهم مرجعية دينية. فهو الإثم والفحشاء لا يتردد في صدره، لا يتردد في قلبه، لا يشعر بأنه يفعل إثم، ولو اطلع عليه الناس، ولو فعل الإثم جهارا نهارا يفرح. حتى بعض الناس يصورون بالفيديوهات يعني المنكرات والفحشاء والمعاصي وينشرونها. فهذا ليس الخطاب ليس موجه لهذا الصنف من الناس، بل الخطاب الذي يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي هذين الحديثين موجه للمسلم التقي الذي يستفسر عن دينه، الذي يستفصل عن دينه، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يجد
عالم. الأصل أنه يبحث عن حكم الشيء عند العلماء، عند أهل الذكر، ولكن إذا لم يجد من يفتيه يستفتي قلبه. وإذا تردد الأمر في قلبه أو كره أن يطلع عليه الناس أو حاك في نفسه فيتركه استبراء لدينه ويتقي الشبهات، لأن من اتقى الشبهات استبرأ، فقد استبرأ لدينه ولعرضه. هذا هو الأصل، هذا هو الخطاب. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أن الناس ممكن أن يكون جمهور الناس يفعل فحشاء ويفعل منكر ويقولون لك كل الناس تفعل هذا، لماذا لا تفعله؟ فلا تتبعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبع الناس، ولو أفتوك ولو قالوا لك كل الناس يفعل هذا لماذا لا تفعله؟ فإذا أنت كنت تقيا وكنت تخاف الله سبحانه وتعالى وتستبرئ لدينك ولعرضك، إذا تردد الأمر في قلبك لأنك تعلم أصول الدين فتجتنبه ولو فعله كل الناس، ولو فعله كل الناس. نعطي مثال، بالمثال يتضح المقال. بعض الناس وبعض المسلمين يغشون في الأوراق مثلا ليحصلوا على أموال وكذا، معظمهم يفعل هذا، أو ليغش في الضرائب. وإذا سألت الناس سيقول هذا أمر طبيعي افعله، أين المشكل؟ ستتحصل عن أموال وتحصل عن مساعدات من الدولة إلى آخره. فمعظم الناس يفعل هذا، يغشون في الأوراق ويزورون في الأوراق ويشهدون شهادة الزور للحصول على أموال. ولكن المؤمن التقي الصادق الذي يبحث عن دينه ويستفسر عن دينه، هذا يتردد في صدره ويتردد في قلبه فلا يفعله، ولو أفتاه الناس لا يفعل هذا. فهذا ما نتعلم منها هذين الحديثين، أن الإنسان يستبرئ لدينه ولعرضه ولو لم يعلم حكم الشيء. إذا تردد في قلبه وإذا تعارض مع أصول الدين، مع ما يعرفه من الدين، ما يعرفه من المنكر، ما يعرفه من المعروف، فيجتنبه ولا يفعله. Chers frères, on a deux hadiths rapportés, l'un par Muslim, l'autre par Ahmed. Le premier, où le compagnon dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: la piété, c'est le bon comportement. Et le péché, c'est ce qui ronge ton âme, ta conscience, et qui te répugne que les gens sachent ce que tu fais. Et le deuxième hadith, où le compagnon vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: es-tu venu chercher, poser la question sur la piété? Le compagnon dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: pose la question à ton cœur. La piété, c'est ce qui rend l'âme et le cœur apaisés, et le péché, c'est ce qui ronge ta conscience et met l'hésitation dans ton cœur, même si les gens te donnent leur avis et insistent pour que tu suives cet avis. La première leçon de ces deux hadiths, en particulier du premier, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la piété, al-birr, la piété, c'est le bon comportement. Il a mis au même niveau la piété et le bon comportement. C'est-à-dire que le bon comportement va mener le musulman, le croyant, vers la piété. Et il n'y a que ça qui va élever le musulman et le croyant vers la piété. Et la piété, c'est un but à atteindre. La piété est un but à atteindre pour le musulman. Et il ne pourra jamais l'atteindre si il n'atteint pas le bon comportement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. » Le but de la religion musulmane, c'est d'arriver à atteindre la piété par le bon comportement, à atteindre le bon comportement. Et malheureusement, c'est ce qui fait défaut dans notre communauté. La communauté arabo-musulmane, ou plutôt cette communauté où les gens qui appartiennent vraisemblablement à l'islam, malheureusement, cette communauté est toujours pointée du doigt pour le manque de bon comportement. C'est-à-dire le contraire de ce que notre religion nous enseigne. Le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. C'est une catastrophe. Car, normalement, celui qui fait la prière ordonne le bien, la prière déconseille la perversité, déconseille le mal. Donc celui qui fait la prière et qui continue à avoir un très mauvais comportement, tricherie, obscénité, perversité, mensonge, traîtrise, hypocrisie, tout ça à la communauté apparentée à l'islam. C'est une catastrophe. Donc celui qui fait la prière, et que cette prière, celui qui fait ces adorations-là, ordonnées par Allah subhanahu wa ta'ala, cette prière qui ne l'élève pas vers la piété, qui ne lui interdit pas le mauvais comportement, qui ne lui interdit pas la perversité, c'est que cette prière a un problème. C'est que cette prière est mal accomplie. Et la deuxième leçon qu'on tire de ce hadith, ou ces deux hadiths, c'est que le compagnon demande après la piété, après le birr, après le bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc lui dit, le bien, au lieu de poser la question, c'est-à-dire de chercher, si tu ne trouves pas qui, parmi les savants ou les gens qui savent, qui connaissent la religion, si tu ne trouves pas de réponse ou tu ne trouves pas quelqu'un à qui poser les questions sur la religion, sur le jugement de tel ou tel acte, eh bien pose la question à ton cœur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'adresse à un compagnon, s'adresse à quelqu'un qui connaît les bases de la religion, quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui cherche après sa religion, qui apprend sa religion, qui apprend les limites de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ou a permis. Il est dans la religion. Il a cette volonté de chercher. Donc celui-là, quand il trouve personne à qui poser la question, il peut la poser à son cœur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, donc la piété, c'est ce qui apaise ton âme, ta conscience et ton cœur. Et le mal, le péché, c'est ce qui tourmente ton âme et ta conscience et rend ton cœur ou met dans ton cœur de l'hésitation. Même si les gens te donnent leur avis. Bien sûr, ce discours est dirigé, destiné à un compagnon, à un pieux, à quelqu'un qui connaît la religion, à quelqu'un qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dit, le mal, le péché, c'est ce qui tourmente ton âme et ta conscience et qui te répugne que les gens puissent savoir ce que tu fais. Mais malheureusement, ce discours n'est pas destiné aux pervers. Parce que les pervers, les transgresseurs, quand ils commettent des péchés, quand ils commettent des actes répugnants, ça ne les dérange pas. Ils ne se soucient pas que les gens puissent savoir ce qu'ils font. Parfois, ils filment
leurs péchés et leurs perversités, ils les distribuent, ils les diffusent sur Internet. Ils en sont contents, ils en sont fiers. Cela, ce n'est pas à eux qu'est destiné ce hadith. Cela, il leur faut un électrochoc plus fort. Cela, il leur faut une guidance, il leur faut le repentir. Il faut qu'ils reviennent vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour connaître et apprennent leur religion pour connaître les bases et les fondements de cette religion, qui est, bien sûr, par faire le bon comportement. Et donc, bien sûr, ce discours est destiné, comme on a dit, à celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui cherche à apprendre sa religion. Même si les gens, pour un acte, un tel ou tel acte, dont tu ne connais pas la jurisprudence, et tu n'as pas posé la question à un savant parce que tu n'as pas accès à un savant ou à quelqu'un qui connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici déconseille le compagnon d'aller demander l'avis du commun des mortels, des gens. Pourquoi ? Parce que les gens, des fois, on trouve une majorité qui commet un acte pervers et ils vont te dire, mais fais-le, tout le monde le fait. Donc, il ne faut pas les suivre. Si cette chose, toi, en tant que musulman, croyant, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, si cette chose tourmente ton âme et ton cœur, tu ne la feras pas. Par précaution, pour ta religion. Même si la majorité la font. Un exemple, quelqu'un qui fait le faux et l'usage du faux, quelqu'un qui fait de fausses déclarations pour avoir des aides sociales, c'est un mensonge, c'est un faux témoignage, c'est un grand péché. Et pourtant, la plupart des gens le font. Et ils pourront même te pousser à le faire, à tricher dans les déclarations pour les aides sociales ou dans les déclarations d'impôts, etc., etc. Ils te poussent à le faire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, il ne faut pas écouter les gens, même s'ils insistent. Donc tout ce qui tourmente ton âme et ton cœur, il faut l'éviter pour préserver ta religion. Donc voilà les enseignements qu'on peut tirer de ces deux hadiths. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا نقومها حق قيامها واجعلنا من العتقاء من النار يا أرحم الراحمين واجعلها لنا خيرا من 1000 شهر يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء واصرف عنا هذا الوباء اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد أبناءنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين